Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette vidéo, on va commencer le cours de l'ordre dans R. Donc, بالنسبة للمستوى tronc commun sciences. Donc, on commence par ordre et opération. Donc, غنبداو بهاد l'activité comparer 3 racine 3 et 1 plus 3 racine 2. Donc, باش نقارنو جوج أعداد موجبين يكفي أننا نقارنو لو كاري ديالهم، يعني 3 racine 2 racine 3 au carré et 1 plus 3 racine 2 tout au carré. Donc, pour comparer deux nombres, on a 3 racine 3 au carré, on a 1 plus 3 racine 2 tout au carré. Donc, on a 3 racine 3 tout au carré, il y a 3 au carré fois racine 3 au carré. Donc, il y a 9 fois 3 qui est égal à 27. Donc, pour 1 plus 3 racine 2 tout au carré, donc il y a, donc c'est une identité remarquable. Il y a 1 au carré plus 2 fois 3 racine 2 plus 3 racine 2 tout au carré. Donc, égal 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois 3, c'est-à-dire 6 racine 2, plus 3 au carré fois 2, c'est-à-dire 18. Donc, c'est égal 19 plus 6 racine 2. Donc, هذه خرجت لنا 27, هذه 19 plus 6 racine 2. Donc, نحسبوا la différence. نحسبوا 27, on a 27 moins هاد le nombre, moins 19 plus 6 racine 2. Donc, on a la somme et on a le parenthèse. Donc, la différence, on voit 27 moins 19 moins 6 racine 2 qui est égal 8 moins 6 racine 2. Donc, 8, il y a racine 64. 6 racine 2, il y a racine 6 au carré, c'est-à-dire 36 fois 2. Donc, qui est égal racine 64 moins racine 72. Donc, عندنا racine 72 كبر من 64. Donc, racine 72 غيكون كبر من racine 64. يعني هذا c'est un nombre négatif. Donc, puisque هذا négatif يعني هذا صغر من هذا. Donc, حيناش حسبنا la différence يعني 27 صغر من هذا le nombre. C'est-à-dire 3 racine 3 tout au carré صغر من 1 plus 3 racine 2 tout au carré. Donc, 3 racine 3 tout au carré inférieur à 1 plus 3 racine 2 tout au carré. C'est-à-dire 3 racine 3 inférieur à 1 plus 3 racine 2. Donc, pour la question 2, soit x appartient à R étoile plus, montre que racine x carré plus 1 moins x égale 1 sur racine x carré plus x. Donc, on a racine x carré plus 1 moins x égale. Donc, on va multiplier le conjugué de le nombre. Le conjugué de a moins b ou a plus b. Et le conjugué de racine x carré plus 1 moins x ou racine x carré plus 1 plus x. Donc, multiplier 9 racine x carré plus 1 plus x, et une division par racine x carré plus 1 plus x. Donc, égal. Donc, c'est une identité remarquable a moins b fois a plus b. Il y a racine x carré plus 1 au carré moins x carré. Donc, هذا هو l'objectif ديال multiplier في le conjugué باش نحيدو هاد racine. Donc, غتبقى هنا x carré plus 1 plus x égal. Donc, racine غيمشي مع au carré غتبقى x carré plus 1 moins x carré sur racine x carré plus 1 moins plus x. Donc, x carré va simplifier avec x carré. Donc, il reste 1 sur racine x carré plus 1 plus x. Donc, هذه هي l'expression اللي عطينا هنا 1 sur racine x carré plus 1 plus x. Pour la question B, comparer 1 sur 2x et racine x carré plus 1 moins x. Donc, هذه l'expression قلنا هي هذه. يعني غنكومباريو. Donc, اش غنكومباريو 1 sur 2x et 1 sur racine x carré plus 1 plus x. Donc, باش نكومباريو هاد les deux nombres, on compare seulement les dénominateurs. Et on compare 2x avec racine x carré plus 1 plus x. Donc, on la différence. Racine x carré plus 1 plus x moins 2x. Donc, il y a racine x carré plus 1 plus x moins 2x, il y a moins x. هذا قلنا هو racine x carré plus 1 moins x, voilà.
اللي هو هذا، وهذا عندنا بوزيتيف، دونك هاد ليكسبرسيون بوزيتيف، سيتادير هذا كبر من هذا، دونك راسين x كاري بلس 1 بلس x كبر من 2x، سيتادير لانفيرس غيولي العكس، غيولي 1 سور راسين x كاري بلس 1 بلس x غيولي هو اللي صغر من 1 سور 2x. دونك إلا بغينا نبدلو البلايص، يعني هاد 1 سور 2x غنجيبوه هنا، وهذا غيولي هنا 1 سور راسين x كاري بلس 1 بلس x، دونك غيولي 1 سور 2x كبر من 1 سور راسين x كاري بلس 1 بلس x. تنقولو a صغر من b ولا b كبر من a، راه سي لا ميم شوز، داكوغ، a صغر من b ولا b كبر من a، راه سي لا ميم شوز. دونك عندنا هنا 1 سور راسين اكسيتيرا صغر من 1 سور 2x، دونك 1 سور 2x كبر من 1 سور راسين x كاري بلس 1 بلس x. دونك فينالمون 1 سور 2x سوبيريور هاد ليكسبرسيون، يعني قلنا هذا هو راسين x كاري بلس 1 موان x، سيتادير 1 سور 2x supérieur à racine x carré plus 1 moins x. Donc غنشوفو هاد la définition، soit a et b deux nombres réels، si a inférieur ou égal à b, alors la différence inférieure égale 0. Donc هاد les propriétés راه طبقناهم في هاد l'activité. إلا كان a inférieur strictement à b، يعني la différence inférieure strictement à 0. كان a supérieur ou égal à b، يعني la différence supérieure ou égal à 0. Quand a supérieur strictement à b, donc la différence supérieure strictement à 0. Généralement, pour comparer deux nombres, on va la différence, on va a moins b. لقيناه positif، يعني راه a كبر من b. لقيناه négatif، يعني a صغر من b, tout simplement. Donc on va voir cette application, comparer a et b dans les cas suivants. Donc نشوفو هاد le premier cas، عندنا a هو racine 4n carré plus 1 et b هو 2n plus 1. Donc a فيها الغاسين، يعني غنملتيبليو غنحسبو او كاري، غنكومباريو a او كاري et b au carré. باش نكومباريو نحسبو لا ديفيرونس a au carré moins b au carré. Donc égal a au carré هو racine 4n carré plus 1 au carré، b au carré c'est 2n plus 1 tout au carré égal. Donc carré غيمشي مع الغاسين، غتبقى 4n carré plus 1 moins هادي c'est une identité remarquable اللي هي 2n tout au carré plus 2 fois 2n fois 1 c'est-à-dire plus 4n plus 1 au carré c'est-à-dire plus 1. Donc il y a 4n carré plus 1 moins, donc on va développer, et 2n au carré il y a 4n carré, c'est-à-dire moins 4n carré moins 4n moins 1. Donc égal 4n carré va simplifier avec 4n carré, 1 va simplifier avec 1 moins 1, donc il reste moins 4n qui est un nombre négatif. Donc a au carré inférieur à b au carré. Donc هذا inférieur ou égal 0. Donc تاعنا a au carré inférieur ou égal b au carré. Donc a inférieur ou égal b. Donc on va voir cette propriété, soit a, b, c et d des nombres réels. Si a inférieur ou égal à b, alors a plus c inférieur ou égal b plus c. Donc إلا كان عندنا واحد العدد صغر من un autre nombre، donc إلا زدنا نفس العدد هنا وزدنا هنا ما غيتغير والو. Par exemple 1 inférieur à 3. إلا زدنا 2 ولا نقصنا شي ان نومبر ما غيتغير والو. Par exemple نزيدو جوج في لي دو نومبر، دونك غتبقى 3 انفيريور à 5، دونك ما بقات صحيحة. إلا نقصنا شي عدد راه لا ميم شوز، مثلا نقصنا 3 انفيريور à 3 moins 3، دونك هنا moins 2 انفيريور à 0، دونك صحيحة حتى هادي. إلا كان a inférieur à b c inférieur à d، donc a plus c inférieur à b plus d. C'est bon. يعني إلا كان مثلا واحد صغر من 6 ومثلا ناقص 10 صغر من 3 باغ اكزومبل، إلا جمعنا هذا مع هذا غيبقى صغر من هذا بلس هذا. دونك 1 موان 10 هي موان 9 انفيريور 6 بلس 3 هي 9، دونك بقات صحيحة. إلا كان a inférieur égal à b et c بوزيتيف، دونك إلا ملتيبلينا لي دو ممبر في نفس العدد ما غيتغير والو، ولكن إلا كان داك العدد بوزيتيف، باغ اكزومبل مثلا 3 inférieur à 10، إلا ضربنا لي دو ممبر في 5 ما غيتغير والو، c'est-à-dire 3 fois 5 inférieur 10 fois 5، دونك 3 fois 5 هي 15 صغر من 50، دونك صحيحة 15 راه صغر من 50.
ولكن إلا ملتيبلينا في ان نومبر نيجاتيف دونك إلا كان سي نيجاتيف خاص لوغدر غيتغير. دونك يعني باغ اكزومبل نملتيبليو هذا في موان 5 دونك 3 في ناقص 5 غيولي كبر من 10 في ناقص 5 يعني ناقص 15 كبر من ناقص 50 فوالا صحيحة. دونك ناقص 15 راه كبر من ناقص 50. إلا كان A compris entre 0 et B et C compris entre 0 et D donc le produit A fois C غيبقى صغر من B fois D. ولكن إلا كانوا كاملين بوزيتيف. إلا كان A صغر من B وكاملين كبر من الصفر يعني بوزيتيف دونك الغاسين ما غيغيرش لوغدر. غاسين A غيبقى صغر من غاسين B. باغ اكزومبل 9 inférieur à 6 دونك غاسين 9 غيبقى صغر من غاسين 6. غاسين 9 و 3 صغر من 4 صحيحة. لو كاغي لا ميم شوز ما غيغيرش لوغدر إلا كانوا بوزيتيف. إلا كان A بوزيتيف و B بوزيتيف دونك وكان A صغر من B يعني A أو كاغي غيبقى صغر من B أو كاغي. إلا كانوا نيجاتيف لوغدر لو كاغي تيغير لوغدر. باغ اكزومبل موان 2 كبر باغ اكزومبل من موان 4 دونك إلا رفعنا كلشي أو كاغي موان 2 أو كاغي غيولي صغر من موان 4 أو كاغي دونك لوغدر خصو يتغير يعني 4 inférieur à 6. Donc si A et B ont même signe et A inférieur ou égal à B donc l'inverse غيغير l'ordre. إذا كانت عندهم نفس الإشارة l'inverse تغير l'ordre. Donc نشوفو quelques exemples. Donc A inférieur égale 5 sur 7 et B inférieur égale 9 sur 7. Donc A plus B غيكون صغر من 5 sur 7 plus 9 sur 7 اللي هي 2. Moins 4 inférieur à moins 2 يعني إلا ملتيبلينا في 3 خاص الرمز ما يتغيرش يعني moins 4 fois 3 inférieur à moins 2 fois 3 حيتاش 3 بوزيتيف يعني moins 2 غيبقى صغر من moins 6. فوالا. إلا ملتيبلينا في ان نومبر نيجاتيف اللي هو moins 2 يعني الرمز خاصو يتغير moins 2 غيولي كبر من أو يساوي moins 2 fois moins 2 يعني 8 supérieur égal 4. 1 inférieur à 3 sur 2 et 1 sur 2 inférieur à 2. Donc 1 fois 1 sur 2 inférieur à 3 sur 2 fois 2. يعني 1 sur 2 inférieur à 3. هنا عندنا هادو نيجاتيف عندهم لو ميم سين دونك إلا درنا l'inverse de 1 moins 5 هو 1 sur moins 5 et l'inverse de moins 1 sur 2 هو 2. دونك الرمز خاصو يتغير. قلنا l'inverse تغير l'ordre. 1 sur 3 inférieur à 1 sur 2 donc l'inverse يعني 3 غيولي كبر من 2. 2 inférieur à 5 donc إلا رفعنا كلشي أس 2 الرمز ما غيتغيرش حيتاش هادو بوزيتيف يعني 2 أس 2 صغر من غاسين 5 أس 2 c'est-à-dire 4 inférieur égal 5. هادو نيجاتيف يعني إلا رفعنا أس 2 الرمز خاصو يتغير donc moins 4 أس 2 غتولي كبر من moins 3 أس 2 c'est-à-dire 6 supérieur هادي هي 9. donc بالنسبة للانكادرومون غنشوفو هاد لا ديفينيسيون soit A B de nombres réels tels que A inférieur strictement à B. Chaque double inégalité parmi ces doubles inégalités suivantes par exemple x compris entre A et B ou bien sous cette forme ou bien sous cette forme ou bien sous cette forme est appelé encadrement de x d'amplitude B-1. Donc هاد l'écriture soit هادي soit هادي soit هادي ولا هادي تتسمى un encadrement de x d'amplitude B-1. donc par exemple le nombre P هو 3,14 15 etc. donc هاد 3 فاصلة 14 compris entre 3,13 et 3,15 donc هذا c'est un encadrement de P d'amplitude 3,15 هذا le nombre اللي هنا moins 3,13 c'est-à-dire 0,02. donc نشوفو des propriétés sur l'encadrement donc soit A, B, C, D, X et Y des nombres réels. إلا كان X compris entre A et B et Y compris entre C et D. donc نقدرو نجمعو A plus C
inférieur x plus y inférieur b plus d. Voilà. Ou bien pour la différence, normalement هاد la propriété راه جبناها من هاد la propriété. بالنسبة لهادي هي اش؟ هي moins y compris entre moins d et moins c. Après on fait la somme. Donc on lit x plus moins y, c'est-à-dire x moins y, compris entre a plus moins d, voilà, il y a a moins d, inférieur ou égal, voilà, b plus moins c, c'est-à-dire b moins c. Donc a, b, c, d des nombres réels positifs, il a كانوا كاملين أعداد موجبة وكان x compris entre a et b et y compris entre c et d, donc le produit ما تيغيرش l'ordre, c'est-à-dire نقدروا multiplier a fois c, x fois y et b fois d. Donc on obtient x fois y compris entre a fois c et b fois d. Par exemple 2 compris entre 1 et 3, et par exemple 5 compris entre par exemple 2 et 10. Donc 2 fois 5 compris entre 1 fois 2 et 3 fois 10. Donc هذه تبقى صحيحة. يعني إلا كانوا هادو دي نومبر بوزيتيف a ou x ou b ou c ou y ou d كانوا دي نومبر بوزيتيف، دونك لو برودوي ما تيغيرش لوردر. إلا كانوا نيجاتيف، كانوا كاملين نيجاتيف، دونك لوردر خاصو يتغير. داكوغ، دونك هاد a فوا c اللي كانت هنا تتولي هنا، و b فوا d اللي كانت هنا تتولي هنا. نورمالمون هادي كيفاش حصلنا عليها؟ هادي جبناها من هاد لا بروبريتي. لاحظوا إلا كان عندنا a و b و c و d دي نومبر نيجاتيف، يعني appartient à r moins. دي نومبر réel négatif يعني appartient à r moins. Donc إلا كان x compris entre a et b و y compris entre c et d، دونك هادو باش يكونوا دي نومبر، باش يوليو دي نومبر بوزيتيف غنملتيبليو x في موان، غنملتيبليو هادو كاملين في موان و تا هادو في موان، يعني موان x غيولي compris entre، بما اننا ضربنا في عدد سالب دونك غتولي هنا موان b، هنا غتولي موان a. Et pour y c'est la même chose, c'est-à-dire moins y compris entre moins d et moins c. Donc من ولاو عندنا هادو كاملين sont des nombres positifs، يعني on peut faire la multiplication. Donc moins x fois moins y هي x fois y, moins b fois moins d هي bd, et moins a fois moins c هي ac. Donc on obtient هاد le résultat. Par exemple moins 2 est compris entre moins 3 et moins 1. Donc le كاملين du nombre négatif. Et par exemple moins 5 compris entre moins 10 et par exemple moins 2. Donc حنا par exemple ما عارفينش هاد لا propriété، بغينا نستعملو هاد الاولى، دونك غنملتيبليو كلشي في moins، يعني غتولي هي 2 compris entre 1 et 3. هنا غتولي 5 compris entre 2 et 10. Donc on fait la multiplication. Donc il y a 2 fois 5 compris entre 1 fois 2 il y a 2, 3 fois 10 il y a 30. Il y a 10 compris entre 2 et 30. Et voilà, on obtient un résultat correct. Donc عقلوية على هاد la propriété، كانوا négatif multiplié في moins باش ردهم positif. Donc a et b des nombres réels positifs. Donc il a qu'un x compris entre a et b, alors x carré est compris entre a au carré et b au carré. Donc il a qu'un des nombres positifs, l'ordre ما تيتغيرش. Il a qu'un des nombres négatifs ou qu'un x compris entre a et b، donc l'ordre غيتغير، يعني x carré غتولي compris entre b au carré et a au carré. Donc حتى هادي la même chose. Il a qu'un x، il a qu'un a ou b appartient à r moins، وعندنا x compris entre a et b هادو كاملين دي nombres négatifs، donc on peut multiplier في moins باش يوليو دي nombres positifs. Et après on va lever au carré. Donc إلا رفعنا au carré الرمز ما غيتغيرش حيتاش قلنا هادو positif. Donc il y a moins b au carré et moins a au carré.
Donc, il y a x carré compris entre b au carré et a au carré. Et voilà. Donc, on obtient la propriété, le résultat. Donc, حتى هادي عقلوها على هاد الأولى. Donc, من هادي غتجبدو من هاد la propriété غتلقاو هاد la propriété. Donc, soit A, B, C et D des nombres réels en même signe. Donc, خاص تكون عندهم نفس الإشارة. إذا كان x compris entre A et B, y compris entre C et D. Donc, l'inverse غيتقلب l'ordre. يعني غتولي هنا 1 sur B inférieur à 1 sur X inférieur à 1 sur A. La même chose pour Y. 1 sur D inférieur à 1 sur Y inférieur à 1 sur C. Donc on va voir une application. On considère les nombres réels X, Y et Z tels que X compris entre 2 et 4. Y compris entre moins 3 et 1. Donc لاحظوا هنا بحال هادو تيكون فيهم مشكل. ملي تيكون واحد الفاريابل compris entre un nombre négatif et un nombre positif. هادي ما عندناش فيها مشكل. X compris entre 2 et 4 يعني هادو كاملين أعداد موجبة. باغ كونطخ هذا Y يقدر يكون نيجاتيف يقدر يكون بوزيتيف. هنا تا هو ما عندناش مشكل حيتاش Z compris entre moins 1,5 et moins 0,5. دونك هادو كاملين أعداد سالبة هادو كاملين أعداد موجبة. هنا Y يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب. دونك فيت اتونسيون بحال هادو. Trouver un encadrement du nombre suivant. X moins Y. On a X compris entre 2 et 4 et Y compris entre moins 3 et 1. Donc, maintenant, moins Y. Yani, on va multiplier Y par moins. On aura tous les moins Y compris entre moins 1 et 3. Après, on va faire la somme de X moins Y. Moins Y. Yani, X moins Y compris entre 2 moins 1 et 4 plus 3. Donc, X moins Y compris entre 2 moins 1 il y a 1 et 4 plus 3 ça fait 7. Donc on a بالنسبة ل X عندنا au égal inférieur au égal la même chose هنا la même chose هنا. Donc غنبقاو غاديين inférieur au égal. Donc soit تيرو هاد la méthode soit تبقى هاد la propriété directement. عندنا X compris entre A et B Y compris entre C et D. Donc la différence compris entre A moins D et B moins C. Et là طبقناها directement يعني X moins Y compris entre A moins D, 2 moins 1, et 4 moins 3, c'est-à-dire 4 plus 3. Donc X moins Y compris entre 1 et 7. Donc pour le produit, donc on a X compris entre 2 et 4 et Y compris entre moins 3 et 1. Donc le premier cas, il y a Y compris entre moins 3 et 0. Donc بالنسبة لهنا عندنا هادو كاملين بوزيتيف وهادو كاملين نيجاتيف. Donc باش ما تلفوش باش ما تكثروش عليكم لي بروبريتي غنرجعوا لهاد لا بروبريتي الاولى هادي غنرجعوا الى هادي غنبقاو نستعملوا غير هاد لا بروبريتي بالنسبه للبرودوي. دونك هادوك لي نيجاتيف غنردوهم بوزيتيف وغنستعملوا هاد لا بروبريتي. دونك y compris entre moins 3 et 0 donc moins y compris entre 0 et 3. دابا نديرو لو برودوي حيتاش هادو بوزيتيف وهادو تا هما كاملين بوزيتيف يعني moins y fois x compris entre 2 fois 0 et 4 fois 3. Donc moins yx compris entre 0 et 2. On a l'encadrement de x, y. Donc on va multiplier tout le chiffre moins. Donc il y a x, y compris entre 12 et moins 12. 0 fois moins 1 ou 0. Et voilà. Le cas fait y compris entre moins 3 et 0. Donc si pour le deuxième cas, c'est y compris entre 0 et 1. Voilà, 0 et 1. Donc هنا ما عندناش مشكل حيتاش هادو كاملين بوزيتيف وبالنسبة ل x تا هما كاملين بوزيتيف يعني on fait le multiplication بشكل عادي يعني x y compris entre 0 fois 2 donc 0 fois 2 et 1 fois donc fois 4. Donc x y
هاد الحالة compris entre 0 et 4. D'où finalement اشنو لقينا هنا x y compris entre moins 2 et 0. هنا x y compris entre 0 et 4. يعني اشنو donc x y compris entre 4 العدد الكبير كاع هو 4 et العدد الصغير اللي هو moins 12. Voilà. Donc بالنسبة les intervalles soit a b de réel tel que a inférieur strictement à b. Donc نبداو les intervalles bornés. Donc les intervalles bornés هما par exemple l'intervalle ab. L'intervalle ab اش نقصدو بهاد لي كريتير a b. مثلا نكتبو par exemple 3 5. هذا c'est un intervalle يعني contient tous les nombres les compris entre 3 et 5. Donc هذا l'intervalle تسمى intervalle borné. Donc هذا l'intervalle لا بغينا نعبرو عليه بإنيغاليتي يعني x compris entre a et b. يعني a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b. Donc في la représentation graphique غنجيو نرسمو واحد l'axe gradué. Donc غنحطو هنا le point a et le point b. Donc هاد الانترفال تيمثل جميع الأعداد اللي كاينين entre a et b. بالنسبة للانترفال فاش يكون اوفير يعني تنديرو هنا دي كروشي اوفير على هاد الشكل. دونك هاد الانترفال سي ان انترفال اوفير الا بغينا نعبرو عليه بانيغاليتي بدوبل انيغاليتي. دونك يعني a inférieur strictement هنا تنكتبو inférieur strictement et x inférieur strictement à b. يعني هاد المجال فيه جميع الأعداد اللي كاينين entre a et b من غير a ومن غير b. بالنسبة للأول الفرق بين هذا وهذا هو أنه لو بوان a و لو بوان b داخلين في الانترفال. هنا لو بوان a و لو بوان b ما داخلينش في الانترفال. دونك حيتاش هنا درنا هنا strictement inférieur strictement يعني x ما يمكنش يساوي a. دونك a و b ما داخلينش في الانترفال. parfois تنديرو ان انترفال اوفير من واحد الجهة يعني اوفير اون b سومي اوفير. الانترفال تيتسمى انترفال سومي اوفير. دونك الا بغينا نعبرو عليه بانيغاليتي هنا a inférieur ou égal à x a inférieur ou égal à x et x inférieur strictement à b. يعني هاد المجال فيه جميع الأعداد اللي كاينين entre a et b من غير b. الانترفال اللي اوفير من جهة من a دونك هذا حتى هو سي ان انترفال سومي اوفير. دونك الا بغينا نعبرو عليه بانيغاليتي يعني a inférieur ou égal inférieur strictement à x et inférieur ou égal b. يعني هاد الانترفال فيه جميع الأعداد اللي كاينين entre a et b و a ما داخلاش الانترفال et b داخلة الانترفال حيتاش قلنا هنا او égal. par exemple l'intervalle moins 1 6 مثلا هذا c'est un intervalle fermé. moins 1 appartient à l'intervalle 5 appartient à l'intervalle 2 تاهي appartient à l'intervalle. يعني جميع الأعداد اللي كاينين moins 1 اللي كاينين entre moins 1 et 6 تينتميو لهاد المجال. donc هذا c'est un intervalle qui contient tous les nombres compris entre moins 1 et 6. donc الا بغينا نعبرو عليه بانيغاليتي يعني x compris entre moins 1 et 6. بالنسبة لي زانترفال non bornés هما تتكون فيهم بلوس لانفيني ou bien moins l'infini. دونك بالنسبة لهاد المجال اللي تكتب على شكل a بلوس لانفيني يعني فيه جميع الأعداد اللي كاينين من a حتى لما لا نهاية من لو بوان a حتى لما لا نهاية. هنا داخله لو بوان a بلوس لانفيني هو ما معرفش ني با ديتيرميني داكشي علاش نديرو هنا اوفير. دونك الا بغينا نعبرو على هادي بانيغاليتي تنكتبو تو سامبلومون x كبر من او يساوي a يعني جميع الأعداد اللي كبر من a. دونك ها هو a كاين هنا يعني جميع الأعداد اللي كبر من a يعني من a جوسكا بلوس لانفيني. بالنسبة للانترفال اوفير من جهة a دونك تكتب على شكل a بلوس لانفيني يعني هنا ما تتكونش داخله لو بوان a يعني contient tous les nombres supérieurs strictement à a. دونك
إلا بغينا نعبرو عليه بإنيغاليتي يعني x supérieur strictement à a. يعني هاد l'intervalle contient tous les nombres les supérieurs strictement à a. بالنسبة للانترفال moins l'infini b donc هذا contient tous les nombres اللي كاينين من b من moins l'infini حتى ل b avec b داخل الانترفال حيت درنا هنا fermé. donc تنعبرو عليه بإنيغاليتي ب x inférieur ou égal b. بالنسبة لهاد الانترفال إلا كان اوفير من جهة b يعني x inférieur strictement à b donc c'est la même chose. يعني هاد الانترفال comprend tous les nombres اللي كاينين من moins l'infini حتى ل b. bien sûr b ما دخلش الانترفال. واحد لا غومارك ديما من جهة بلوس لانفيني ولا موان لانفيني الانترفال خاصو يكون اوفير. موان لانفيني ما عمرها ما تكون داخله الانترفال و بلوس لانفيني تاهي. دونك كيف قلت بلوس لانفيني و موان لانفيني ne sont pas des nombres, ce sont des symboles. donc le crochet اللي تكتب على الشكل est toujours ouvert من جهة l'infini. دونك بالنسبة للانترفال r هو الانترفال اللي فيه tous les nombres يعني اللي فيه جميع الأعداد من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. دونك تكتب على هاد الشكل r بلس فيه جميع الأعداد اللي كاينين من زيرو جوسكا بلوس لانفيني يعني غير الأعداد الموجبة. دونك نقدرو نكتبو على هاد الشكل r موان فيه غير الأعداد السالبة يعني من موان لانفيني جوسكا زيرو. دونك نقدرو نكتبو على هاد الشكل r étoile بلس يعني فيه جميع الأعداد الموجبة ومحيدين منه صفر. r étoile تتعني صفر ما داخلش الانترفال بلس تتعني الأعداد الموجبة. دونك r étoile موان تا هو من موان لانفيني جوسكا زيرو. دونك إلا كان عندنا واحد الانترفال فيد ترمزو ليه بهاد السامبول. Par exemple, x appartient à R tel que x compris entre moins 3 et 7. Donc tout simplement, x appartient à l'intervalle moins 3 et 7. x compris entre 2 et 6, يعني l'intervalle خاصو يكون ouvert en 2. x supérieur égal à 2, يعني l'intervalle هو 2 plus l'infini. x supérieur strictement à moins 2, يعني moins 2 jusqu'à plus l'infini. Moins 2 ما داخلاش l'intervalle. Donc pour x compris entre moins 4 et 3 يعني جميع الأعداد اللي كاينين من اللي كاينين في l'intervalle moins 4 et 3. x compris entre moins 1 et 4 يعني x appartient à l'intervalle moins 1 et 4. x inférieur à moins 5 يعني l'intervalle هو moins l'infini 5. donc كان هنا inférieur strictement يعني l'intervalle غيكون ouvert كان au égal l'intervalle تيكون fermé tout simplement. donc qu'est-ce que ça veut dire l'intersection et la réunion de deux intervalles. donc je vois la définition soit i et j deux intervalles de R. l'intersection des intervalles i et j et l'ensemble des nombres réels appartient à i et appartient à j et son autre i inter j. donc هو واحد المجال اللي فيه الأعداد اللي كاينين في i والأعداد اللي كاينين في j. بالنسبة لا réunion des intervalles i et j et l'ensemble des nombres réels appartient à i ou appartient à j et son autre i union j. donc بالنسبة لا réunion هنا لا réunion de i et j هو واحد المجال اللي فيه دوك الأعداد اللي كاينين سواء يكونوا في i ولا في j. يعني نقدروا نعبروا عليه بهاد الكريتير يعني i intersection à j égale x appartient à R tel que x appartient à i x appartient à j. يعني هذاك x باش تيكون ينتمي لهاد الانترسيكسيون خصو يكون تينتمي ل i ويكون تينتمي ل j. بالنسبة لا réunion سواء يكون تينتمي ل i ولا يكون تينتمي ل j. مثلا l'intervalle 2 5 et j هو l'intervalle مثلا moins 1 4. اشنا هو دونك هذا الانترفال j اي انتر j. قلنا الانترسيكسيون يعني خاص الاعداد اللي يكون هنا ويكون هنا. اشنا هما الاعداد اللي كاينين
في اي وكاينين في جي. دونك تو سامبلومون باش تبسطوا عليكم الامور غترسموا واحد لاكس غراديوي وغادي تغوبريزونطيو هاد لي دو انترفال. باغ اكزومبل نغوبريزونطيو لانترفال اي اللي هو 2 5. دونك نحطو 0 1 2. دونك ها 2 3 4 5. فوالا. دونك هذا هو l'intervalle I. Donc pour l'intervalle J, il y a moins 1, 4. Donc on a 0, moins 1. Donc moins 1 jusqu'à 3, 4. Voilà. Jusqu'à 1. Donc هذا هو l'intervalle J. Donc شنو هو I inter J؟ يعني فين تتقاطعوا. donc تتقاطعوا هنايا في هذا المجال. يعني هو 2 4. دونك في هذا المجال جميع الاعداد اللي كاينين في هذا المجال راه كاينين في اي وكاينين في جي. بالنسبه لا ريونيون اي يونيون جي يعني غنجمعوا كلشي. دونك من موان 1 جوسكا 5. دونك هو موان 1 جوسكا 5. واضح لا ديفيرونس entre l'intersection et la réunion. نعطي un autre exemple. par exemple نعطي l'intervalle i هو moins 10 jusqu'à 10 par exemple. Et l'intervalle G هو par exemple 5 jusqu'à 20. Donc déterminer I inter G et I union G. Donc tout simplement كما قلنا غنرسمو واحد لاكس. دونك هنا عندنا 0 جوج 4 6 8 10. فوالا. moins 2 moins 4 moins 6 moins 8 moins 10. دونك بالنسبة للانترفال اي هو هذا من موان 10 جوسكا 10. بالنسبة للانترفال جي دونك غندير ليه بحال هكا. دونك هذا هو قلنا l'intérvalle اي. بالنسبة للانترفال جي دونك غنمشي جوسكا 20. دونك l'intérvalle جي دو 5 2 4. Voilà, de 5 jusqu'à 20. Donc هنا بالنسبة للانترسيكسيون اي انتر جي يعني فين تتقاطعوا فين بلاصة فاش من المجال عندنا لي نومبر كاينين في اكس كاينين في اي وكاينين في جي. دونك في هذا المجال هذا دونك هنا فين تتقاطعوا يعني من 5 jusqu'à 10. 5 jusqu'à 10. بالنسبة لا ريونيون اي يونيون جي يعني من موان 10 jusqu'à 20. Donc moins 10 jusqu'à 20. Donc la même chose هنا في هاد les exemples. Déterminons I inter G avec I هو moins 3 2 et G هو 0 4. Donc غنرسمو l'intervalle I اللي هو moins 3 jusqu'à 2 هو هذا اللي en bleu et l'intervalle G هو 0 4. donc هو هذا اللي en rouge. donc بالنسبة للانترسيكسيون غنشوف فين تتقاطعوا هنا. donc هذا هو I inter G اللي هو 0 0 2. دونك بالنسبة لا ريونيون ديال هاد لي دو انصومبل اي يونيون جي دونك بالنسبة لا ريونيون تنجمعو كلشي يعني من موان 3 جوسكا 4. دونك موان 3 اوفير بيان سور حيتاش هنا ما داخلاش موان 3. pour l'autre exemple moins 3 moins 1 donc l'intervalle moins 3 moins 1 هو هذا et 1 4. donc 1 4 هو l'intervalle J. هنا تلاحظوا ما تيتقاطعوش. دونك l'intersection هو l'ensemble vide حيتاش ما تيتقاطعوش. بالنسبة لا ريونيون غيبقى هو اي يونيون جي. غيبقى هو هاد الانترفال يونيون هاد الانترفال. déterminons I union J avec I هو moins 3 2. فوالا داكشي لي ليكزومبل اللي شفنا au-dessus. donc la réunion هو من moins 3 jusqu'à 4. voilà. donc بالنسبة لl'exemple 2 قلنا هادو ما تتقاطعوش. بالنسبة لا réunion تيبقى تيتكتب على هاد الشكل moins 3 moins 1 union 1 4 حيتاش ما يمكنش نسامبليفيو. ما كاينش واحد simplification. كون تيتقاطعو نقدرو نسامبليفيو ولكن بما انه ما تيتقاطعوش دونك لانترفال لا réunion غيبقى على هاد الشكل. دونك نحاولو نجاوبو على هاد لابليكاسيون بالنسبة للانترسيكسيون ديال هاد الانصومبل. دونك بالنسبة لهذا اي
inter G هو donc moins 3 jusqu'à 2. Donc moins 3 jusqu'à 2. حاولوا ترسموا هاد la droite و représenter l'intervalle A و l'intervalle G وشوفوا واش غتلقاو هاد le résultat. بالنسبة لهذا رسموا la droite. Donc la droite graduée. Voilà. هنا bien sûr moins l'infini plus l'infini. هنا 0. Donc بالنسبة l'intervalle I هو moins l'infini 3. Donc من moins l'infini jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà 3. Donc يعني جميع الأعداد اللي كاينين هنا من moins l'infini jusqu'à 3. Donc بالنسبة l'intervalle G هو من moins 6 jusqu'à plus l'infini. Donc moins 6 عندنا هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6. Voilà. Donc يعني من moins 6 donc هادي moins 6 jusqu'à plus l'infini. Donc jusqu'à plus l'infini. يعني كاع الأعداد اللي كبر من moins 6. Donc pour l'intersection et inter G donc فين تيتقاطعو من moins 6 jusqu'à 3 يعني في l'intervalle moins 6 3. بالنسبة لا réunion et union G غنجمعو كاملين يعني من moins l'infini jusqu'à plus l'infini يعني هو R. Donc quelques définitions اللي هما l'amplitude d'un intervalle I هو B moins A tout simplement. Le centre ديال هاد l'intervalle هو A plus B sur 2. Le rayon هو B moins A sur 2. Par exemple, lors de l'intervalle 1, 4, donc l'amplitude de l'intervalle est 4 moins 1 qui est égal à 3. Le centre est 4 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 5 sur 2. Le rayon est 4 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc, بالنسبة la valeur absolue, غناخدو donc غنرسمو واحد l'axe gradué وغنحطو واحد 2 points A d'abscisse petit a واحد le point B d'abscisse petit b. Donc عطيونا la distance AB غنجيو ديريكتومون نكتبو la distance AB هي B moins A. ولكن إلا كانت هاد B moins A نيجاتيف و AB ميمكنش تكون une distance négative. Donc تنجيو تنكتبو ديريكتومون la valeur absolue. Donc la distance AB هي la valeur absolue entre B et A. Donc on peut définir la valeur absolue. Il y a la distance, donc soit M, un point sur un axe gradué, d'abscisse X, donc la valeur absolue de X, il y a de la distance OM. Donc il a qu'un négatif, il y a moins X. Ça nous dit le moins, il y a de moins X positif. Donc la valeur absolue de X, il y a la distance OM, il y a moins X. Donc en général, par exemple, la valeur absolue de moins 3, d'un nombre moins 3, il y a 3. La valeur absolue par exemple de moins 10 il y a 10. Et la valeur absolue تطرد لينا داك العدد موجب. واحد لوبيراسيون تنديرو على واحد ليكسبريسيون ولا واحد العدد باش يكون عندنا باش يولي عندنا موجب. دونك لا فالور ابسولي دو اكس تتساوي اكس الا كان اكس بوزيتيف. مثلا لا فالور ابسولي دو 5 هي 5. لا فالور ابسولي دو 6 هي 6. دونك تتساوي نفس العدد إلا كان إكس بوزيتيف. ولكن إلا كان إكس نيجاتيف لا فالور أبسولو دو إكس تتكون هي موان إكس. مثلا لا فالور أبسولو دو موان 3 هي موان 3 سيتادير 3. دونك هداك تترد لينا العدد موجب. دونك باغ اكزومبل لا فالور أبسولو دو موان 2 هي موان 2 سيتادير 2. يعني هي موان إكس موان داك العدد إلا كان نيجاتيف. لا فالور أبسولو دو إكس توجور بوزيتيف. X est compris entre moins la valeur absolue de X et la valeur absolue de X. On a l'égalité. La valeur absolue de X carré, il y a la valeur absolue de X carré, il y a X carré. Par exemple, la valeur absolue de 2 moins racine 3. Donc, je peux l'écrire au 2 moins racine 3. Donc, bien sûr, 2 supérieur à racine 3, c'est-à-dire un nombre positif. Donc, on a de la valeur absolue. إلا كان نيجاتيف بحال هذا racine 5 moins 3 négatif. Donc la valeur absolue غتولي هي moins racine 5 moins 3. C'est-à-dire 3 moins racine 5. قلنا حيتاش racine 5 moins 3 négatif. La valeur absolue de x moins 1 هي x moins 1 إلا كان x moins 1 positif. C'est-à-dire إلا كان x كبر من واحد.
et la valeur absolue de x moins 1 هي a moins x. إلا كان x négatif. La distance entre deux réels هي la valeur هي AB اللي هي la valeur absolue de a moins b ou la b moins a, c'est la même chose. اللي هي la valeur absolue de b moins a. Donc نشوفو des propriétés. Par exemple, la valeur absolue de x هي la valeur absolue de moins x. Maintenant, la valeur absolue de 3 هي la valeur absolue de moins 3. هادو بجوج تساويو لينا 3. La valeur absolue de x moins y هي la valeur absolue de y moins x. Racine x carré تساوي la valeur absolue de x. قلنا بالنسبة للدرس تاع لي زونسومبل شنو قلنا على راسين x carré هو تساوي x إلا كان x بوزيتيف تساوي موان x إلا كان x نيجاتيف. دونك بلا ما نبقاو نكتبو هاد بحال هكا نكتبو راسين x كاري ديريكتومون تساوي لا فالور ابسولو دو x. يعني إلا كان x بوزيتيف راه لا فالور ابسولو دو x هي x، كان x نيجاتيف لا فالور ابسولو دو x هي موان x. La valeur absolue de x plus y toujours inférieure ou égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc ما عمرنا ما تنكتبو la valeur absolue de a plus b هي la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. هادي ماشي توجور صحيحة. دونك ديما تتكون inférieure la valeur absolue تتكون inférieure ou égale la valeur absolue ديال كل واحد بوحدو. بالنسبة للبرودوي ما عندناش مشكل. La valeur absolue de x fois y هي la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La division, la même chose. La valeur absolue de x sur y هي la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. La solution de l'équation يعني a x تساوي a ولا x تساوي moins a. La solution de l'équation la même chose, x تساوي y ou bien x يساوي ناقص y. Donc on va vérifier la propriété. On prend x égale 4 et y égale moins 3. Donc la valeur absolue de 4 plus moins 3. Donc هذا un nombre positif اللي هو 1. Donc يعني تساوي 1. Et la valeur absolue ديال كل واحد بوحدو يعني la valeur absolue de 4 هي 4. La valeur absolue de moins 3 هي 3. Donc la somme يعطينا 7. باش تلاحظوا هنا بلي 1 inférieur à 7 يعني la valeur absolue ديالهم مجموعين تتبقى توجور صغر من أو تساوي لا فالور ابسولي ديال كل عدد بوحدو. بالنسبة للبرودوي ما عندناش مشكل. 4 فوا موان 3 هي موان 12. لا فالور ابسولي دو موان 12 هي 12. إلا درنا لا فالور ابسولي كل واحد بوحدو لا فالور ابسولي دو 4 هي 4 فوا لا فالور ابسولي دو موان 3 c'est-à-dire فوا 3 دونك اللي هي 12. دونك سي لا ميم شوز. La division c'est la même chose. نلقاو 4 sur 3 في لي دو. Donc, quand je vois de l'application, résoudre les équations suivantes. Donc, x moins 3 égale 2. Donc, je vois de l'équation x moins 3, la valeur absolue de x moins 3 égale 2. Donc, c'est-à-dire x moins 3 égale 2, ou bien x moins 3 égale moins 2. D'après la propriété. La valeur absolue de x égale un nombre positif. Et x تساوي هذاك le nombre ولا moins هذاك le nombre. Donc c'est la même chose هنا. يعني x égale 2 plus 3 c'est-à-dire 5 ou bien x égale moins 2 plus 3 c'est-à-dire 1. Donc l'ensemble des solutions fait 1 et 5. Donc نشوفو شي autre exemple. مثلا هذا la valeur absolue de x plus 3 égale moins 2. Donc عندنا moins 2 négatif. Donc l'ensemble des solutions هو l'ensemble vide. حيتاش la valeur absolue toujours positive ميمكنش تساوي لنا واحد العدد نيجاتيف. نشوفو باغ اكزومبل هادي. دونك لي هي 2x moins 1 la valeur absolue de 2x moins 1 égale la valeur absolue de 3x plus 4. Donc يعني 2x moins 1 égale 3x plus 4 ou bien 2x moins 1 égale moins 3x plus 4. Donc يعني غنجيبوها 3x l'autre côté. Donc غتولي moins 3x. Donc نمشيو étape par étape. Égale moins 1 de l'autre côté. Donc غتولي 1 plus 4. Ou bien 2x
moins 1 égale moins 3x moins 4. Donc, moins x égale 5, ou bien, donc moins 3x de l'autre côté, 2x rajouter plus 3x égale moins 1 de l'autre côté, donc rajouter 1 moins 4. X égale moins 5, ou bien 5x égale moins 3. X égale moins 5, ou bien x égale moins 3 sur 5. Donc l'ensemble des solutions, هو moins 3 sur 5 et moins 5. Donc بالنسبة la valeur absolue et les intervalles, donc il y a la valeur absolue de x inférieur ou égal à r, يعني x compris entre moins r et r. La valeur absolue de x inférieur ou égal maintenant 3, يعني x compris entre moins 3 et 3, etc. يعني r خاص يكون موجب. La valeur absolue de x inférieur à r, يعني x compris entre moins r et r. يعني x appartient à l'intervalle moins r, r. La valeur absolue de x supérieur à r, يعني x inférieur à moins r, ou bien x supérieur ou égal à r. Donc la valeur absolue de x compris entre r1 et r2, si x compris entre r1 et r2 et moins x compris entre r1 et r2. Donc, je vois des exemples. Par exemple, x, la valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale 3 sur 4. Donc, x moins 2 compris entre moins 3 sur 4 et 3 sur 4. Donc, il a pris la valeur de x, résidons juste tous les membres. Donc, on les moins 3 sur 4 plus 2. On a x moins 2 plus 2 et x. 3 sur 4 plus 2. Donc, on va réduire au même dénominateur. On trouve x compris entre 5 sur 4 et 11 sur 4. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 5 sur 4 et 11 sur 4. Donc, fin de l'exemple, la valeur absolue de 2x moins 1 supérieure strictement à 3. قلنا إلا كان عندنا la valeur absolue de x كبر من واحد r, يعني x inférieur à moins r ou bien x supérieur à r. Avec r appartient à r étoile plus خاص يكون موجب. Donc la même chose هنا. La valeur absolue ديال شي حاجة كبر من 3, يعني هذيك الحاجة صار من moins 3, ولا هذيك الحاجة كبر من 3. فاش نكتب هنا x ما تيعنيش هي x. دونك يقدر تكون شي اكسبريسيون. دونك باش نلقاو لا فالور ابسولي دو اكس هاد موان زان غنجيبو لهنا لا ميم شوز هنا. دونك غتبقى لنا 2 اكس انفيريور ا موان 3 بلس 1 لا ميم شوز هنا. دونك يعني انفيريور ا موان 2 وهنا سوبيريور ا 4. دونك on va diviser par 2 يعني x inférieur à moins 2 sur 2 يعني moins 1 وهنا x supérieur à 4 sur 2 c'est-à-dire 2. يعني هادي إلا بتردها على شكل انترفال يعني x appartient de moins l'infini jusqu'à moins 1 union x 2 plus l'infini. دونك هادي باش الباساج من هنا لهنا غتجيو غترسمو واحد لاكس غرادوي إلا مبانش ليكم ديريكتومون غتحطو x inférieur à moins 1. دونك عندنا هنا 0 moins 1 فوالا يعني من هنا من moins l'infini jusqu'à moins 1. moins 1 ما داخلش. x supérieur à 2 donc 2 هي هادي 2 ما داخلش حتى l'intervalle donc يعني من 2 jusqu'à plus l'infini. donc x appartient moins l'infini moins 1 union 2 plus l'infini. هنا l'intervalle خاصو يكون ouvert حيتاش عندنا inférieur strictement et supérieur strictement. Donc pour les approximations et les approximations décimales. l'exemple اللي تنعرفو هو مثلا العدد b كلشي تعرفو بلي هو 3.14. دونك هادي سي اون ابروكسيماسيون ديال لو نومبر b مي نورمالمون b تساوي 3,1415 اكسيتيرا. دونك اون ابروكسيماسيون ديال هاد لو نومبر تنقولو هي 3.14. دونك غنشوفو لي ديفينيسيون باش تفهمو اكتر. soit x un réel tel que a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, ou bien x encadré comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Le réel a est appelé une valeur approchée par défaut de x, a b moins a pris. Donc, le nombre a est une valeur approchée par défaut de x, a b moins a pris. B est une valeur approchée par xi, de x à b moins après. Par exemple, racine 3 est compris entre
1,732 et 1,733. Donc, c'est une approximation de racine 3 par défaut à 10 moins 3 près, parce que la différence entre, donc à 10 moins 3 ou à 1,733 moins 1,732. Donc, il y a 0,001. Donc, il y a 10 à la puissance moins 3. Et la même chose, c'est une approximation de racine 3 par xi à 10 moins 3 près. Donc, voilà. 10 moins 3, il y a 1,733 moins 1,732. Donc, pour la valeur approchée, soit x, a et r 3 réels et r un nombre positif. Donc, si la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à r ou là inférieure strictement à r, on dit que a est une valeur approchée de x à r près. Donc, la valeur a est une valeur approchée de x à r près. Par exemple, racine de moins 1,41 inférieur ou égal à 0,01. Donc, 1,41, c'est une approximation de racine 2. C'est une valeur approchée de racine 2 à 0,01 près. Voilà, à 0,01 près. Donc, بالنسبة لهاد la remarque, si x compris entre a et b, alors a plus b sur 2 est une valeur approchée de x, a, b moins a sur 2 près. Donc, a plus b sur 2 qui est compris entre a et b. Donc, c'est une valeur approchée. Et عدد qui est entre a et b est une valeur approchée de x. Voilà, fin de la remarque, le nombre réel dans a, b est une valeur approchée de x, a, b moins a près. Par exemple, racine 5 est compris entre 2,236 et 2,237. Donc, le centre de l'intervalle voit la somme sur 2. Et nous voit de la valeur. Donc, c'est une valeur approchée de racine 5. A, B moins A sur 2. Normalement, la valeur, il y a B moins la valeur. Donc, pour l'approximation décimale, soit x un nombre réel et n est un entier relatif, alors il existe un entier naturel p tel que x compris entre n fois 10 à la puissance moins p et n plus 1 fois 10 à la puissance moins p. Donc, le nombre, c'est une approximation décimale par défaut de x à 10 moins p près. Ou est une approximation décimale par xi de x à 10 moins p près. Par exemple, racine 2 est compris entre 1,414 et 1,415. Donc, racine 2 compris entre 1414 fois 10 à la puissance moins 3 et 1415 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 1415, il y a 1414 plus 1 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est une approximation décimale par défaut de racine 2 à 10 moins 3. Et le nombre est une approximation décimale par xi de racine 2 à 10 moins 3. Donc, on va voir cette application. On considère le nombre suivant, a égale racine 7 moins racine 3 sur 2, sachant que, donc, on a l'encadrement de racine 3 et l'encadrement de racine 7. Donner l'approximation décimale par défaut et par xi de a à 10 moins 2 près. Donc, on a racine 3 est compris entre 1,73 et 1,74. Donc, moins racine 3 est compris entre moins 1,74 et moins 1,63. Donc, racine 7 moins racine 3 est compris entre, donc حيتاش قلنا a هو racine 7 moins racine 3 sur 2. يعني racine 7 moins racine 3 est compris entre 2,64 moins 1,74 et 2,65 moins 1,73. Donc égal racine 7 moins racine 3 sur 2 compris entre
c'est-à-dire A est compris entre 0,45 et 0,46. Donc, c'est-à-dire A compris entre 45 fois 10 à la puissance moins 2 et 46 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 45 plus 1 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est une approximation de A par défaut à 10 moins 2 près, ou 46 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 0,46, est une approximation de A à 10 moins 2 près. Donc, c'est-à-dire 0,45 est une approximation de A par défaut à 10 moins 2 près, et 0,46 est une approximation de A par ici à 10 moins 2 près.